The Save Old Goa Action Committee insists on an Old Goa master plan despite declaration of a heritage policy by the Goa government for over 200 heritage sites. They said that illegal bungalows, police station, heritage interpretation center, hotel, casino, jetties and garbage have come up in the area. Pointing to a report on O Heraldo, Coordinator Peter Vegas said 54 illegal structures have come up in the heritage area. काल गोंयच्या सरकारान गोवा हेरिटेज पॉलिसी काढल्या. ही पॉलिसी सुमार 200 हेरिटेज साइट त्यांनी हय डिक्लेअर केल्या. आता आमच्या लागीं ओल्ड गोवा इगोर्जेची नॅशनल हेरिटेज मॉन्युमेंट आहा. तशेंच ते वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट ह्यो सगळ्यो इगोर्ज्यो जावन आसा. ह्या सरकाराचें म्हाका धोरण समजना. हो सरकार ह्यो इगोर्जेच्यो हेरिटेज कित्याक सांबाळना तो. ह्या वर्ल्ड हेरिटेज झोनान इल्लीगल बंगले, पुलीस स्टेशन, हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर, हॉटेल, कासिनोज, जेटीज, गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट असले हे प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता आनी ही हेरिटेज नष्ट करूंक सोदता. हालीं हेरल्डाचेर येयल्लें 56 इल्लीगल स्ट्रक्चर आहा म्हूण ओल्ड गोवा बफर झोना तिसवाडीचो मामलेदारान सांगला. जाल्यार ह्या सरकारान ओल्ड गोवा एक बरो मास्टर प्लॅन करून ओल्ड गोवाचे हेरिटेज साइट आजून पासून रिजनल प्लॅनान दाखोवंक ना. ती तेणी रिजनल प्लॅनान दाखोवची आनी पयलें आमचे लागीं नॅशनल मॉन्युमेंट वर्ल्ड हेरिटेज ओल्ड गोवा आहा ती इगोर्जेची सांबाळपाची. ना जाल्यार अशें गमन येता हे हेरिटेज पॉलिसीचे वरवीं सरकार इगोर्जेचे हेरिटेजीचेर विरोध आसा म्हणून. Like, subscribe and get notified.